আজকে আমরা আবার যাচ্ছি ধর্মতলার দিকে। এখন তোমাদের বলবো না, ওখানে গিয়ে তোমরা বুঝতে পারবে, জায়গাটা দেখাবো কিরম কি ব্যাপার। ওখানে গেলে মানে একটা হিস্টোরিক্যাল একটা দোকান আছে, মানে কি বলবো, মানে অনেক পুরনো দোকান। সেখানেই যাব, সেখানে গেলে তোমরা বুঝতে পারবে। চলো দেখি। যে জায়গাটার কথা তোমায় বলছিলাম, যেটা হিস্টোরিক্যাল, অনেক পুরনো, এটা হচ্ছে ময়দান মার্কেট। এখানে সব খেলাধুলার জিনিস অ্যাভেলেবল। যারা খেলাধুলা করো তারা জানবে যে সমস্ত জার্সি, তোমার ব্যাট, ব্যাজ সব এখানে পাওয়া যায়। অ্যান্ড এখান থেকে সমস্ত জায়গায় এগুলো যায়। তো ওখান থেকে আমরা এলাম শ্রীরাম মার্কেটে। ভিডিওটা আগে দেখতে থাকো, তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে যে আমরা কোথায় গেছি। শ্রীরাম মার্কেটে শপিং করলাম। এটা খুব ভালো দোকান, নিউ কালেকশনস। চলো দেখা যাক আমরা কোথা থেকে শপিং করলাম। গাইজ, এটাই হচ্ছে সেই দোকানটা, যেই দোকানটার কথা তোমাদের বললাম, যেখানে নিউ কালেকশনস আছে ওয়েস্টার্ন আউটফিটের। তোমরা অবশ্যই দেখো। এবং এখানে আমরা ওনারের সাথেও কথা বললাম। দেখো ওনার ভিউ পয়েন্টটা কি, উনি কি বলতে চাইছে, এখানে ওনারা কেমন কোয়ালিটির জামা কাপড় রাখেন। চলো দেখি। हाय, আপনার নাম বলিए। मेरा नाम सुनीता वर्मा है और उनका नाम आफरीन है। और मेरा शॉप है आपका श्रीराम मार्केट प्लैनेट, इंस्टाग्राम शॉप 207 नंबर ग्राउंड फ्लोर पे है। और हम लोग वेस्टर्न आउटफिट रखते हैं, जीन्स, टॉप, ड्रेस, गाउन, कॉसेट, सब कुछ वेस्टर्न में जो होता है सब हमारे पास है अवेलेबल। आप कलेक्शन देख सकते हैं, बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन है। और अभी पूजा आ रहा है तो पूरा पार्टी वेयर, पूजा ओकेशन के हिसाब से भी नया कलेक्शन सब हमारा आ गया है। और आपको अच्छे अच्छे ड्रेसेस मिलेंगे, टॉप्स मिलेंगे, पार्टी वेयर है। और सब साइजेस अवेलेबल है, स्मॉल साइज से लेके आपका 4XL 5XL सब अवेलेबल है। और 26 से लेके 45 46 साइज वेस्ट तक का भी पैंट सब अवेलेबल है। साइजेस आपको सब मिल जाएंगे, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, 4XL 5XL सब साइजेस अवेलेबल है। आप लोग मतलब वेस्टर्न ड्रेसेस ही ज़्यादा रखते हैं? हाँ मैडम, हमारा ये इंडो वेस्टर्न और वेस्टर्न इंडो वेस्टर्न एंड एंड वेस्टर्न। वेस्टर्न, यस मैडम। तो आप लोगों का डिस्काउंट कुछ रहता है? मैडम हम लोग का चैत्र मास का जब सेल चलता है उस समय आपको ऑफर मिलेगा। उस समय आपका जैसे किसी में 10, किसी में 20 अप टू रहते हैं। हम लोग का चैत्र मास में डिस्काउंट हमेशा मिलेगा आपको। बाकी नॉर्मल ही हम लोग का नॉर्मल प्राइस ही रहता है। ठीक है, थैंक यू। তাহলে তোমরা দেখলে কত সুন্দরভাবে উনি বুঝিয়ে দিল। অবশ্যই পুজোর সময় এখানে এসে শপিং করে যাও। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করো। আবার দেখা হবে উইথ দ্য নেক্সট ব্লগ।